खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। सबसे पहले आज मैं मिस्टर काशिफ अनवर जो प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उन तमाम भाइयों का जिन्होंने आज के कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, सबका शुक्रगुजार हूँ। सानहा जनावाला जो है वो एक दिल खराश वाक़या है। मैं 2 दफ़ा वहाँ गया हूँ और जाकर जब उन जड़े हुए घरों को देखता हूँ, चर्च को देखता हूँ और सैकड़ों बाइबल मुक़द्दस जो वहाँ पर चली उनको देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है और ऐसा लगता है कि क्या जड़ावाला पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है। और फिर मैं जब सोचता हूँ और उनके दुख को जानने की मैंने कोशिश की तो वो लोग अपने बच्चों को लेकर उस रात भाग गए। कई लोगों ने खेतों में जाकर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रात गुजारी। तो थोड़ी देर के लिए जब मैं अपने आप को उनकी जगह लेकर जाता हूँ तो ये इंतहाई दुख और तकलीफ का समा मेरे सामने आता है कि अपने ही घर में, अपने ही मुल्क में इंसान बेघर हो जाए। उन्होंने हमारे दुख को अपना दुख समझा है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइन बात है। पाकिस्तान में पहले भी ऐसे कई वाक़यात हुए, शांति नगर भी चला, जोसेफ कॉलोनी भी, शाहदरा में, यहोनाबाद, शहजाद और शमा को भी जिंदा जला दिया गया। कई ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन जिस तरह से इस वक्त हमारी निगरान हुकूमत ने कदम उठाया है ये काबिल सराइश है और बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। लेकिन अभी इसी सोच में हम आगे बढ़ रहे थे। तो कभी हड़प्पा में, कभी साहिवाल में और फिर उसके साथ कल मैं रावलपिंडी में था। तो रावलपिंडी में भी भोग सईदा एक हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पर भी शरपसंदों ने जो ऐसी हरकत की कि बहुत सारे जो मसीही थे वो घर छोड़कर चले गए, मगर लोकल मैनेजमेंट ने हालात पर काबू पाया। हम इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार तो हैं, हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो फिजा बनती जा रही है और जिस बात को हम पहले भी कह रहे थे और अब भी कहते हैं कि ये मसीहों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर जड़ावाला में कुरान मजीद के औराक जलाए गए हैं तो फिर उसके बाद यके बाद दीगरे मसीही लोग ऐसी बात करेंगे। पहली तो बात, जड़ावाला में जो वाक़या है वही समझ में नहीं आता, वो मंतक से बिल्कुल बाहर है। समझ में नहीं आता कि एक शख्स जो है वो कुरान मजीद की तौहीन करेगा, जलाएगा और वहाँ पर अपनी तस्वीर भी छोड़कर जाएगा कि आओ मुझे पकड़ लो, मैंने ये जुर्म किया है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैंने पहले भी स्वीडन में जब कुरान मजीद को जलाया गया था तो हमने जगह जगह जाकर इस बात को उठाया था और उस वक्त भी कहा था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि लोग पाकिस्तान के मुसलमानों को और मसीहों को इकट्ठा रहते हुए देख नहीं सकते और उनको बड़ी तकलीफ है जब हम यूनिटी की बात करते हैं या चौहती की बात करते हैं, जमानत की बात करते हैं, मिलकर पाकिस्तान में मजबूत होना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये दुश्मन को एक आंख नहीं भाता। साजिश अंदरूनी और बैरूनी हो सकती है, लेकिन अफसोस बात इस बात का है कि जब हम इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कोई बाहर से लोग नहीं आते, वो अपने ही भाई हैं जिनको ट्रैक से मेरा ख्याल है कि गलत ट्रैक पर उन्हें चढ़ा दिया गया है और वो उस सोच में शामिल होकर इन तमाम कामों को करते हैं। लेकिन मैं एक बात का अपनी कम्युनिटी की तरफ से, मसीही भाइयों और बहनों की तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी हालात कोई साजगार नहीं थे। बहुत सारी कुव्वतें थी जो पाकिस्तान को बनाने के खिलाफ थी, लेकिन मसीही लोग अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हुए और उन्होंने पाकिस्तान बनाया। किसी ने नारा लगाया था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। एसपी सिंघा जिसका कास्टिंग वोट है, एक मसीही था, उसने कास्टिंग वोट भी डाला और उसने कहा कि पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे। चाहे ये गोचरा का वाकया है,
چاہے جوسف کلونی کا واقعہ ہے، چاہے شانتی نگر یا جڑا والا کا جو واقعہ ہے، یا شمع اور شہزاد کو زندہ بھٹے میں ڈال دینے کا واقعہ ہے، یہ ہماری جو محبت پاکستان کے ساتھ ہے اس سے کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم یہاں سے مائگریٹ کر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو یہ اس کا خواب ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا ہے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ ہم وطن عزیز میں رہیں گے، اپنے وطن کو ہم مضبوط بنائیں گے، اور جہاں آزادی کی زندگی ہم سب مل کر بسر کریں گے۔ ہم کبھی نہیں پاکستان سے بھاگیں گے، ہم پاکستان میں رہیں گے، اور ان تمام چیلنجز کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اس مشکل وقت میں بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ جب کبھی بھی دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، چاہے وہ 65 کی جنگ ہے، چاہے وہ 71 کی جنگ ہے، خداوند کا شکر ہے کہ مسیحی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، فوج میں بھی اور فوج کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملا۔ آج پاکستان اٹامک پار ہے، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابتدائی ٹیم تھی اٹامک پار بنانے میں، اس میں پاکستانی مسیحیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سیمول برکی وہ شخص ہے جس نے جا کر کینیڈا سے یورینیم لے کر آیا تھا، پھر پاکستان ایٹمی پار بنا ہے۔ تو ہم نے نہ صرف پاکستان کو بنانے میں، ادھر ایجوکیشن کو پھیلانے میں، ہیلتھ میں کام کرنے میں، بلکہ دنیا میں ایٹمی پار بنانے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ہم کیسے اپنے ملک کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دوسری بات، ہمیں اسیر کر کے نہیں لایا گیا، ہم ذمی نہیں ہیں، ہم یہاں کے باسی ہیں پہلی صدی سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا توما، وہ ٹیکسلا میں آیا تھا، انہوں نے منادی کی تھی، اور پھر وہاں سے کراس بھی ملی، اور وہ کراس آج بھی کیتھیڈرل چرچ میں موجود ہے۔ جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے خوشی کے ساتھ آئے اور کیتھیڈرل چرچ میں اس کراس کو دیکھے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، یہ مشکل وقت آتا ہے اور آیا ہے، یہ کوئی اچانک نہیں آیا۔ پچھلے کئی دہائیوں میں ہم نے کڑوے بیج بوئے ہیں، ہم نے نفرت کا بیج بویا ہے، اور جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمیں اس غلطی کو ماننا پڑے گا، اور اس غلطی کو اب دور کرنے کے لیے اب ہمیں اسی طرح سے ریورس گیئر لگانے کی ضرورت ہے، پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اپنے مدارس میں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ مسیحی لوگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، خداوند ہم سب کا خدا ہے، کسی کی مونوپلی نہیں ہے۔ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر مذہبی کتاب جو ہے اس کا احترام ہے، قرآن مجید کا بھی احترام ہے، بائبل مقدس کا بھی، گیتا کا بھی، اور بھی جتنے مذاہب کے لوگ پاکستان میں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بہائی، جو بھی ہیں، پاکستان خداوند نے ہم سب کو دیا ہے، اور ہمیں ہر ایک کے عقیدے کا، ہر ایک کے مذہب کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ ہمیں اسکولوں میں جا کر تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے مذاہب پر اٹیک نہیں کرنا، ہمیں ایک دوسرے کے مذاہب میں سے خامیاں نہیں ڈھونڈنی۔ ہر ایک شخص جو ہے جس عقیدے پر وہ عمل کر رہا ہے، جس مذہب میں ہے، اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ خدا جب اس کو ساری نعمتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، تو ہم کون ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ ہم بیر رکھیں؟ ہمیں محبت کا درس دیا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں بڑی واضح ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے محبت، اس کی خوشی اور اس کی غمی میں شریک ہونے کا نام محبت ہے۔ محبتوں کو بانٹنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں، ہر طرف نفرت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں بیجا جن کا کوئی سروکار مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے ان دنوں میں جتنے اسلام کی اسٹڈی کی ہے، مسلم اسکالرس کو ملا ہوں، بچپن سے بھی دینیات پڑھتے رہے، تو حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب پڑھا تو بڑی خوبصورت زندگی ان کی۔ وہ ایک سڑک میں سے گزرتے تھے، ایک خاتون روز ان پر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن کسی نے اس سے نہیں پھینکا تو وہ اس کے گھر چلے گئے اس کی عیادت کے لیے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں۔ اور ابھی جو ہمارے وزیر اعلیٰ نے جو ان کا خط خاص طور پر مسیحیوں کے لیے ہے،
उसको जो प्रिंट करवाया वो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ नहीं लगती कि इतना खूबसूरत खत है, इतनी खूबसूरत बातें हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मसीही लोगों के साथ आप मिले जुले, उनके साथ रहें, ना उनके चर्च में से कोई चीज उठाएं, ना उनके बिशप को, ना उनके पादरी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना दे, ना कम्युनिटी को तकलीफ दे। फिर ये कैसी बातें हमारे दरमियान आ गई, ये कहाँ से आ गई, ये बीच हमने कहाँ से लिया है नफरत का कि आज ना उसमें मसीही लोग, ना हिंदू, ना सिख और इवन के मुसलमान भाई हमारे जो हैं वो भी महफूज नहीं है। मुख्तलिफ मसलिक्स जो हैं उससे ताल्लुक रखने वाले लोग आज महफूज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने स्कूलों में, अपने मदारिस में, चर्चिस में, मंदिरों में तालीम देने की जरूरत है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं और हमें मिलकर काम करना है। और मैं यहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जस्टिस फाइज ईसा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपनी बेगम के साथ वहाँ पर गए। ये पहले पाकिस्तानी लीडर हैं जो अपनी बेगम के साथ गए। यकीनी तौर पर उनकी बेगम का वहाँ जाना, मसीही खवातीन को, बच्चियों को मिलना उनके लिए बड़ा हौसला अफजा थी बात। और फिर हमारे वज़ीर आला वहाँ गए, फिर गवर्नर साहब वहाँ गए, हमारे जो मिनॉरिटी के अपना मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर अनीक अहमद साहब गए और सिपा सलार का बड़ा खूबसूरत मैसेज है। और इस तरह से अगर ये मैसेजेस हम फैलाएंगे, और मैं समझता हूँ कि ये सब मौलवी साहबान की, पादरी साहबान की जिम्मेदारी नहीं है। ये जैसे आज हमारे भाई काशिफ अनवर ने जिम्मेदारी को लिया है, इसी तरह से हर पाकिस्तानी की ये जिम्मेदारी है। वो आइदर मुसलमान है या मसीही है, हिंदू है, सिख है, बहाई है, कोई भी है, सबको चाहिए कि वो आगे बढ़े, अमन के पैगाम को फरोग दे ताकि मेरा मुल्क, आपका मुल्क पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान बने और हर एक शख्स जो पाकिस्तान में है वो महफूज हो और वो पाकिस्तान के साथ प्यार करे और इसमें आगे बढ़ता चला जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।